नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। जदि आपणकर कर्कट राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन रे काहेकि सबुबेले दुख एवं टेंशन लागी रहुछि, आपणकु सबुबेले आर्थिक समस्या दे काहेकि गति करिबा पई पडुछि, आपणकर परिवार रे सुख शांति रहुनाही काहेकि, आपण आशा करुथुबा कार्य रे आपणकु सफलता मिलि पारु नाही काहेकि, तेबे एभली सब समस्या आपणक जीवन रे काहेकि हेउछि, आपणकर केउ सब भूल रहिछि, से जो भूल कारणरु ही एभली समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि। आपणकर जीवन रे आपणकु एते दुख काहेकि मिलुछि, तेबे आपणकर समस्त प्रश्नर उत्तर आजिर एही भिडियो माध्यम रे आपण माने निश्चिंत भाबरे पाइजिबे। तेबे बंधु माने आसंतु एही संपर्क रे आज ए भिडियो माध्यम रे आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगु बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राशियाधिपति हेउचंती चंद्रमा। तो बंधु माने कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे किछि भल गुण लुचि रही थाए। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे इच्छा शक्ति भरपूर होई रही थाए। सेमाने अत्यंत परिश्रमी होइथांती, तांको मध्यरे धैर्य बहुत अधिक परिमाण रे थाए एवं एकाग्रता मध्य रही थाए। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे स्मरण शक्ति बहुत अधिक रही थाए। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत बुद्धिमान होइथांती एवं मातृभक्त मध्य होइथांती। मात्र एते सब भल गुण थिबा सत्वे मध्य कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने जीवन रे काहेकि एते दुख भोगिथांती, तेबे सर्वप्रथम कारणटी होची कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे संकुचित मनोवृत्ति देखिबा पई मिली थाए। संकुचित मनोवृत्तिर अर्थ होची जेतेबेले आपण निजर मन कथा जेतेबेले कहिबाकु जांती तो सेतेबेले आपणकर प्रभाव से व्यक्ति उपरे कौन पड़िबो ता विषय रे आपण प्रथमरु भाबिकी आपण सामना वाला सामना रे कहि पारि नथांती एवं एही संकुचित मनोभाव लगी आपण मध्यरे जेते टैलेंट थिले मध्य जेते भल गुण थिले मध्य आपण उचित स्थान एवं उचित समय रे व्यवहार करि पारि नथांती एवं एही मुख्य कारण जोगु आपण जीवन रे असफल होइथांती एवं आपण जीवन रे अनेक पछरे रहि जाई थांती एवं आपणकर एही खराब गुण जोगु आपण पछरे बहुत पश्चाताप करिथांती। मात्र पश्चाताप कला बेलू आपण हाथर सुजोग चली जाई थाए। द्वितीय रे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत कल्पनाभिलाषी होइथांती। से सर्वदा निजर भावना एवं अतीत को नहीं बंचिबा पई पसंद करिथांती एवं सबुबेले से एक स्वप्न दुनिया रे हजि जाई थांती, जहा कि आपणक पई आपणकर सफलता रास्ता रे बाधक साजी थाए। आपणकर तृतीय खराब गुणटी होची आपण बहुत अधिक भाबी थांती, भावुक स्वभावर व्यक्ति अटंती, जेउ कारणरू सामना वाला आपणकर सब बेले फायदा उठेबाकू चेष्टा करिथाए। आपणकर भावना सहित से खेली थांती। अति शीघ्र ही आपण कोनोसी व्यक्ति को विश्वास करि जाई थांती, आखि बुझी आपण विश्वास करिथांती, जहार परिणाम आपण को परे भोगिबा पई पड़ी थाए। सेही विश्वास करिवार कारण जोगु आपण को अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए एवं आखि बुझी प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास करिबा ही आपणकर असफलतार एक मुख्य कारण होइथाए। चतुर्थ कारणटी हेउची अनेक समय कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे अजत्नशील प्रकृति देखिबा पई मिली थाए। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने सबुबेले कार्य को टाळिबा पई चेष्टा करिथांती, आजिर काम को काली पई से पकाई रखिथांती एवं कोनोसी कार्य को से शीघ्र पूरा करि पारि नथांती। जे पर्यंत कोनोसी कार्यर भार तांको मुंड उपरे पड़ी नाही से पर्यंत से अजत्नशील होई काम करिथांती। तो बेले बेले कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर मध्यरे एही अजत्नशील मनोभाव देखिबा पई मिली थाए, जहा फल रे कि सेमानकर असफलतार एक कारण बनी थाए, एमानकर दुखर एक कारण बनी थाए एवं एमानकर एही गुण ही जीवन रे बहुत पछकू नहीं जाई थाए। कारण आपण माने जानती जो माने कार्य को गुरुत्व देई नथांती
ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିବେ। ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟାଳନ୍ତି, ଆଜିର କାମକୁ କାଲିକି ପକାଇ ରଖନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଗୋପନୀୟତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନ କହିବା କଥା, ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ଗୋପନୀୟତା କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣ ହୋଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇ ପାରିଥାଏ ସହଜରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କେତେବେଳେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେଭଳି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ କହିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି କରନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଠାଇବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳତାର କାରଣ ବନିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥାଉ, ଆମର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବି ନେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଚିନି ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଲରା ଆମ ପାଟିକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପଛପଟରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ମୁହଁରେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମର ହିତକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ କି ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ, ତେବେ ସେହି କଥାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସେସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯାହା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅସୀମିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
मनुष्य निकट में असीम क्षमता रही। तो बंधु माने आजिर यही वीडियो रे मु आपन को जहाँ भी किछि कहली जदि आपण निज भितर यही सब कमी को परिलक्षित करुछंती तेबे आपण चेष्टा करंतु ए सब कमी को आपणक भितर बाहर करदेबा पाई। कारण मनुष्य जदि चेष्टा करिवो ता पई सब किछि संभव होई परिबो। हुए तो प्रथमे आपणक पई एहा बहुत कष्टदायक हेबो, मात्र असंभव नुहे। मात्र आपण जदि चेष्टा करंती निजे निजको बदलै देई पारंती। आपण जानती जे कष्ट न कले कुष्ठ मिलंती नहीं। तो आपण जदि एतिकी कष्ट कर दियंती ना एवं आपण निज भितर जो परिवर्तन को लक्ष्य करि परिबे ताहा ही आपणकर उन्नतिर चाबिकाठी हेबो, आपणकर सफलतार चाबिकाठी हेबो। तेबे बंधु माने मोर ए भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। बंधु माने